Bonjour 11 معكم مدام مها. Je suis à la page 16. أنا بالصفحة 16 من الأونيتي 1 من الوحدة الأولى وقربنا نخلص منها. وصلنا لآخر مهارة اللي هي expression écrite، كتابة التعبير الكتابي اللي رح نكتب فيه موضوع. أنا عندي هون بتتذكروا شو كان درسنا؟ كان درسنا على soyons solidaires، soyons ensemble، خلينا مع بعض، خلينا متضامنين. donc notre leçon est la solidarité، كان عن التضامن. هلا تتم له observer ces illustrations puis exploiter-les pour parler d'une activité de solidarité. لاحظ هذه الرسوم التوضيحية ثم استثمرها لكي تتحدث عن نشاط تضامني. بدي أحكي عن نشاط تضامني. عندي هون طبعا 3 نشاطات لأنه هون signons la fin de la faim. Violence. Nutrir, c'est plus que nourrir. Mobilisons-nous. Qu'est-ce qu'on voit sur ces illustrations? On voit des slogans. Des slogans يعني شعارات. طبعا هذه شعارات لنوقع على نهاية الجوع. شوفوا عاملين على نفس القافية. signons la fin de la faim. لنوقع، اللي ما بيعرف فرنسي ما راح يفهم شو نحن قلنا la fin de la faim، بس كل واحد يشكل معناها. لنوقع يعني خلينا نوقع انه ما بقى لازم يخلص الجوع من العالم، يا ريت يخلص. signons la fin de la faim. هذا سلوغان. تيتر عناوين. violence عليه X يعني ما بدنا on ne veut pas de violence dans notre vie، ما بدنا عنف في حياتنا. كمان سلوغان، كمان شعار آخر. nutrir c'est plus، هي الزائد يعني plus que nourrir. mobilisons-nous. هاي التغذية هي أكثر من الطعام، يعني هي أكثر من الغذاء. التغذية هي، بنعرف الفرق بين التغذية والغذاء. الغذاء يعني نحن أكلنا كل شيء، ما مهم شو هي مدى الصحة في الأكل اللي أكلناه، مدى فعاليته وفائدته لجسمنا، هل هو صحي ولا مو صحي. بينما نوتريسيون التغذية يعني نحن لازم مو بس نوتريسيون، هي غير نوريتور هي الطعام بشكل عام. أما نوتريسيون نحن لازم نتغذى بالمواد الأساسية اللازمة لحياتنا. إذن التغذية هي أكثر من طعام، هي أي شيء أكبر من ذلك. موبيليزونو لنتحرك ضمن هذا الاتجاه. الناس sont des slogans. طيب à quoi servent ces slogans؟ شو بتفيدنا هالشعارات؟ Ces slogans servent à sensibiliser aux problèmes humanitaires. بتفيدنا بتوعية الناس على مشاكل إنسانية. sensibiliser les gens aux problèmes humanitaires. خلينا نوعي هالناس على مشاكل الإنسانية اللي عم بيعاني منها الإنسان. نحن رح نكتب هلأ لكل واحد نص صغير activité de solidarité، نشاط تضامني يتعلق بالمعنى. أنا كتبتهم ونطلع عليهم مع بعضنا، ويا ريت أنتم كمان تعملوا مثلهم. signons la fin de la faim. action contre la faim، عمل لنقضي على الجوع. هذا على العنوان اللي عندهم لنوقع على نهاية الجوع. أنا اللي عندي هو أكسيون، عنواني سلوغان هو أكسيون كونتر لا فان، لنقضي على الجوع. sous le slogan signons la fin de la faim, l'association humanitaire de solidarité Action contre la faim
a organisé une marche ouverte à tous autour de la citadelle d'Alep le lundi 10-10-2020 à 10 heures du matin. Pendant cette marche, les volontaires ont collecté des dons au profit des enfants affamés dans le monde. On a collecté une somme importante. Il y avait un grand nombre de participants dans cette marche. تحت شعار لنوقع على نهاية الجوع نظمت جمعية لنعمل للقضاء على الجوع المنظمة الإنسانية نظمت مسيرة مفتوحة للجميع حول قلعة حلب يوم الاثنين في 10 من الشهر 10 2020 الساعة 10 صباحا. خلال هذه المسيرة قام المتطوعون بجمع الهبات التبرعات لصالح الأطفال الجائعين في العالم. جمعوا مبلغ محترم كبير وكان هناك عدد كبير من المشاركين في هذه المسيرة. بعيدو sous le slogan Signons la fin de la faim, l'association humanitaire de solidarité Action contre la faim a organisé une marche ouverte à tous autour de la citadelle d'Alep le lundi 10-10-2020 à 10 heures du matin. Pendant cette marche, les volontaires ont collecté des dons au profit des enfants affamés dans le monde. On a collecté une somme importante. Il y avait un grand nombre de participants dans cette marche. هاد راح أكتبه هون. هلأ deuxième activité عن الفيولانس. نشوف نص الثاني عن Deux. Violence. Sous le slogan Stop à la violence envers les enfants, l'organisation humanitaire Protection de l'enfant a organisé une campagne de sensibilisation pour prévenir et réduire la violence contre les enfants. Les volontaires dans cette organisation ont distribué un guide sur la prévention de la violence aux familles de la ville. C'était une expérience réussie. Deuxième texte تحت شعار وقف العنف تجاه الأطفال نظمت جمعية حماية الطفولة الإنسانية حملة توعية لتجنب وتقليص العنف ضد الأطفال الموجه إلى الأطفال. المتطوعون في هذه المنظمة في الجمعية وزعوا دليل كتاب حول الوقاية من العنف على عائلات المدينة وكانت تجربة ناجحة. Je répète, sous le slogan Stop à la violence envers les enfants, l'organisation humanitaire Protection de l'enfant a organisé une campagne de sensibilisation pour prévenir et réduire la violence contre les enfants. Les volontaires dans cette organisation ont distribué un guide sur la prévention de la violence aux familles de la ville. C'était une expérience réussie. هالتكست راح نكتبه à côté de ce titre عند عنوان violence. Enfin, آخر عنوان nutrir c'est plus que nourrir, mobilisons-nous. Le troisième,
À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, l'association humanitaire Agir pour l'avenir a organisé une activité collective pour participer à la construction de serres agricoles dans le but d'améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Cette activité était ouverte à tous les habitants de la ville, grands et petits. Ils ont pour objectif faim zéro et nutrition pour tous. بمناسبة اليوم العالمي للتغذية نظمت جمعية العمل من أجل المستقبل الجمعية الإنسانية نظمت نشاطا جماعيا للمشاركة في بناء البيوت البلاستيكية سير أغريكول بيوت بلاستيكية بهدف تحسين الإنتاج والتغذية والبيئة وظروف الحياة. هذا النشاط مفتوح لجميع سكان المدينة كبارا وصغارا بهدف واحد هو القضاء على الجوع وتغذية للجميع. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, l'association humanitaire Agir pour l'avenir a organisé une activité collective pour participer à la construction de serres agricoles dans le but d'améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Cette activité était ouverte à tous les habitants de la ville, grands et petits. Ils ont pour objectif faim zéro et nutrition pour tous. هاد راح نكتبه هون وأنا خلصت الكومبريهنسيون دو لوغال وفي عندي كمان كفايته راح أكفيه خلصت الباج اللي هي 16 من الإكسبرسيون إكريت من التعبير الكتابي ومنكفية ما خلصت كليات المهارة منكفية بالدرس القادم. كانت معكم مدام مها بتقولكم au revoir et à la prochaine fois. باي باي.